Oh ya bisa. Bisa dua kok, ya. Okay. Jadi masing-masing untuk kepentingan berbeda ya. Ya, shall we start, Pak Epul, please? So, okay, everyone. Hi. Hello. Hi. Okay, this is a nice day. I think everyone looks so beautiful and handsome today. Are you fine for today, guys? Thank you, sir. Yes, I'm fine. About you? Okay. How about you? Yes. I'm a little bit get cold. Yes. Can I give you a hug? Sorry to hear that, Mister. Is that okay? Sorry, sir. Yeah. Okay. Let's begin our class. But before to the topic for today, I want to ask you something. I want to ask. Is there any absent today? No. one. No. No one absent today. Present. Everyone is here. Okay. I want to ask some question. Easy question. Have you ever asked someone to do something? I can translate in bahasa. Kalian pernah tidak menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu in your language, or maybe in English? Of course, to my brother. Yes. Okay, sweet. Come on. Give me an example. Give me your experience. Hey, brother, can you help me to bring my book, or can you help me to buy something because I am so hungry? Nice. Good. Okay, next. The second question. Can you warn someone? Hey, don't do that. Pernah nggak kalian melarang seseorang? Jangan melakukan apa? In bahasa Inggris. Okay, Rennie, tell me. Come on. Don't love me. Don't leave. Oh my God! Don't love me. Don't love me and don't leave me. Oh yeah. Don't leave me, baby. Don't love me. Yeah. Don't touch me. Yeah, don't touch me. That's good. Okay. Don't cheat. Okay. Don't And touch. have you ever give an advice? Pernah kalian ngasih saran ke yang lain? Misalkan, Aris? Yes. Of Okay. course. Of Yeah. course. Always Desi, give someone You have to study hard. Go study hard. You Okay, should. nice. You Okay. should have breakfast. Okay, nice. Your face is so pale. That's right. Okay. You should call her. Nice. Good job. You have to take a rest. Okay, good. Okay, I'm sorry, I'm forget to ask you. Have you remember? Do you remember the last topic? No. I give some clue. Yeah. The topic is about I can do this. I can do this. I can do that. You remember? Yeah, of course. I remember it. Yeah. In the last meeting, we have talked about capability expression. Yeah. And for today, we are going to the next topic. Yeah. I will share a screen. So everyone, please. Wait a minute. Yes. Okay. Can you see? Everyone, can you see the PowerPoint? Yes, sir. Nice. It's clear. That's right. Okay, good. This is our topic now. It's about expression, obligation, prohibition, and suggestion. But because this is the first meeting for this chapter, for this topic, I will tell you what is the basic competence and indicator. Okay, in Bahasa, you can see on the PowerPoint, kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, fungsi kebahasaan, dan teks internasional, tulisan perusahaan melibatkan tindakan dari ungkapan, keharusan, larangan, dan himbauan. Dan nanti di keterampilan itu menyusun teks, ya.
Dan di sebelah kanannya itu on the right there is the indicator. You can see we should identify, make it different, using and analyze for knowledge, and rearrange and make a dialogue for the tampilannya ya. Okay, and this is the objective of goals or objective of the subject. After we are learning, you are able to identify different and use and also analyze the expression of obligation, prohibition, and suggestion. And and then you should rearrange and range the dialogue that using that expression, right? Again, for the scoring, procedure for the scoring, we have 3. First is about attitude from observation, and what should be observe is teamwork, or teamwork for today, yeah. And then for the knowledge is multiple choice and practice. Okay, but before we start, I want to show you something. Have you know about verb? Aris, I want to ask you, have you heard about verb? Sorry. Verb. Sorry, sir. I don't hear you quite well. Okay. Let me share. Where is wait a minute. Oh. Wait, yeah. Wait a minute, guys. Okay, I have a trouble with my computer, so I can show you the flashcard. That flashcard is we talk about verb, but maybe we can open in the other section. So we continue. Oh, sorry, yeah, I found it. Okay, everyone can see. Do you? Yes. Yes, sir. Yes, we can. Okay, I have some verb in this section. It's about verb. Yes, this is flashcard. Okay, please, Aris, can you read the first pictures? It is a boy that brushed his teeth, Okay, good. and then another boy built some wall, maybe. Nice. Okay. If we translate it, or if we can take the meaning from in Bahasa, what is brush mean, Aris? Sikat. It means sikat in Bahasa. Good. How about build? And build it means membangun. Nice. Okay, next. Reni. Hey, Reni, come on. Can you read? Okay. Catch and clean. Catch and clean. If you see the picture, what is mean in Bahasa? Catch. Catch is menangkap, and Okay, clean is membersihkan. Membersihkan. Nice. Bersih kalau clean. Iya, bersih. Okay, next. Let's see. Tanti, can Yes. you read, please? Climb, Climb. close, Close. Okay, if you see the pictures, what is climbing in Bahasa? I think climb is tangga, sir. Tangga? Are you sure? Oh no, I'm sorry. Oh, memanjat. Oh, memanjat. I'm Let's sorry. see, yeah. Yes. So yeah, climb is memanjat. Okay, next. How about close? Close, menutup, sir. That's good. Menutup, yeah. Okay, I think 6 verb is enough for today. I wanna check your
knowledge about verb that we have learned. Okay, let's see. Rita, what is climb in bahasa? Yes, sir. Climb, Climb. memanjat ya. Okay, nice. Good job. Nice answer. Okay, how about Annie? What is close in bahasa? Okay, close means tutup. Tutup. Okay. Sure. Is it right? Okay, that's right. You're right. Okay, Toyib. What is membangun in English? Sorry, what did you say? Membangun in English. Well, good. Build. Okay, Desi. What is catch in? Menangkap. Okay, menangkap. That's good. Cage. Okay, and I think it's time we jump to the topic again. So everyone, keep attention. Okay, for the first meeting, here are some discussion. First, we should watch this video. But I believe me, we can move the other word. Do you believe me or not? We can move to the other word, guys. Yes, I believe we can. You can believe in this case we can move to the cartoon word. Do you believe me? Yes, maybe. No. No? No. Okay. I can't believe you. Why? Okay, I will give you Yeah, show me. okay, good. I can change to be cartoon character. Okay, let's see video. Yeah. Yes. Oh yeah. Not only me, I will bring Reni and Aris. Come on, Reni and Aris. Okay. Okay. Is it clear to you? Is it clear? Can you see? Can you hear the sound? No, it's Oh, not Not right. yet, sir. Not yet. Oh, sorry. No, I forget. can hear this. Okay. Yes. I forget to share the sound. Yeah. Good morning, everyone. How about now? Yeah. Yes, I Yes, can we hear can. it. good. Let me introduce myself. My name is Epil. I am your English teacher. Today, our discussion is about expression of obligation, prohibition, and suggestion. Do you know about the expressions? I have no idea, sir. Can you give us example? Of course. Aris and Reni, please come in front of the class. Read this dialogue. Okay, sir. Yes, sir. Mom, it is the first snow. I want to go outside and play. Okay, but you have to put your jacket on. It must be really cold. And you must put on your boots. No, your toes won't freeze. Mom, it's freezing. I can't feel my hands. Get the gloves out of the closer. Don't forget your earmuffs and scarf. Can I play and build a snowman? Okay, but don't be too long. If you feel it's getting freezing, you should stop and go back to home. Do you understand? Okay, it won't take too long. It's a good Good morning, Stop and go back to home. Do you understand? Okay, it won't take too long. It's a good performance, Aris and Reni. I really appreciate. Everyone please, give a applause for them. Thank you, sir. You're welcome. By the way, the dialogue that have been performance is contained by expression of obligation, prohibition, and suggestion. Aris, can you find example of obligation in that dialogue? I think the phrase, you have to put your jacket on, isn't it? Yes, you're right. The words have to and must is indicated in obligation. Okay, next. Reni, can you figure out an example of prohibition expression in the dialogue? Let me try, sir. If I'm not wrong, phrase don't forget your earmuffs and scarf is prohibition expression. Am I right, sir? Yes, that's right. Prohibition is negative imperative. It usually begin with word, don't. I think you are getting understand about our topic. Either Aris or Reni can figure out the expression of suggestion. I'm not sure, but I will try. It is the phrase, don't be too long. Isn't it? I think it is prohibition expression. Sir, I think the phrase, you should stop and go back home. Yes, you're right. The word, should, is indicated suggestion expression.
Okay everyone, I have a question for you to be answered. The question is, when do we use expression of obligation, prohibition and suggestion? To find the answer, I will separate you to be 3 groups. Every group has their discussion. Gather and discuss the answer. By the end of the meeting, you can present what you have done. Okay, we have watched the video. Okay, after we watch the video, I want to ask you, Kita sampai jam berapa sih? to answer the question. Okay. Sampai jam berapa? After you watch the video, what do you get? Raise your hand if you want to answer. Berarti ada 5 menit lagi ya? Me. Okay, Silakan. come on, ready. Yang belum bereskan harus dikumpulkan untuk absen. Aris. Yeah. Please, please. Can you repeat your question? Okay, after you watch the video, what do you get? What do you? I get learn. That we have to suggest another else do something good. Something good. For, okay. For them. For them. Nice. Okay. We should suggest, right? Okay. How about the other? What do you get from the video? Come on, raise your hand. I got some expression, sir. You got some expression. What is the expression? Come on, Annie. Yeah. That there is suggestion and then what's it? Oh, I forgot it. Get it? Suggestion and prohibition. Okay, nice. Yeah. Prohibition. Okay. How about the others? Come on. Someone else? Tanti, come on. What do you get from the video? Wait a minute, sir. I have something to do. Okay, it's okay. No problem. But Toyib, what do you get? Yes, sir. What do you get after you watch the video? Yes, sir. Sorry, I can hear you. Can you speak louder? After watching this video, I get expression about prohibition and suggestion, sir. Okay, prohibition and suggestion. Okay, how about Desi? What do you get from the video? I got some expressions like any prohibition and I forget some. I forget some. It's not okay. Okay, yeah. Okay. In that dialogue, in that video, two people, Rennie and Aris, yeah. You are be a cartoon character and make a dialogue and practice a dialogue. And in that dialogue, there is 3 expression. First is obligation, and then prohibition, and suggestion. And suggestion, sir. That's right. That's right. How about obligation? Give me some example from the video. Obligation for obligation. Don't go outside because it's freeze. Don't go outside because it freeze. If you say that go outside, it is not obligation, yeah, but that is prohibition, right? Sorry, the obligation is from the video. You have to put your jacket on. Have to is indicate for expression obligation, and then have to mean must, isn't it? How about mouse? How about must? And For the other example, is like must, yeah. Must wear. Yes. That's how you must wear. Yeah. Not only Wear have uniform. to. Can we use suppose? Suppose? Yeah. We can use, but for this topic we are focused on to, have to and must. But for the next, maybe we can discuss about that. Suppose. Nice. Thank you so much. Can I ask you? Can I ask you something? Yes. Because I feel still confused. Yes. In which way we use must, and in what the kind of situation if we use should have to? I mean, sorry. Okay, that's the question that you should solve, Freddy, because that's the question, right? It's not okay. It's not okay. Okay. That is our problem, sir. Yeah, we can find out together. Yeah, about your question. Yeah, thank you so much, Rennie.
Okay. By the end of the video, me as in the cartoon character give you a question. The question is this is the question. When do we use expression obligation, prohibition, and suggestion? To find the answer, I will separate you to be 3 groups. Yeah, I will choose the reader for every group. Okay, let's see. Aris, you are become the first group, and then Tanti, you are become the second group. Yes. And sir. Reni, you are become the third group. Are you with me? Okay. Okay, Okay. good. Let's see. Aris, who you will? Who? The members for you. Choose some members for you. Three members. I think I will choose Bu Maria. Yeah. And one other is about Bu Eni. Okay. Tanti, choose 4 Yes. member for your group. 4 member. Okay. I choose Rita, and then Annie, and then Daisy, and then Toyib, sir. Okay, good. Next, Reni, choose 4 member for to be your group. Maria. Waode. Dini. And Ois. Okay, good job. Okay, I think please sit that's down it. with. Okay, please sit down with your group. I will share you LKPD, and if you wanna watch this video again, you can get by scanning the QR code on the screen, right? Okay. Please sit down with your group. Okay, done. Is Done, all sir. done? Good job. Okay, let's see the presentation for every group. Who wanna be first? Group 1, group 2, or group 3? Group 3. Group 3, come on, group 3. Okay. Everyone, I will give time for group 3 to presentate. So the others, please keep silent and Pay attention. pay attention. That's right. Okay, thank you, Tanti. Come on. Yes, sir. Ready? Maria. Maria, don't go outside because the rainy day. Okay, that's good. What is the expression? Don't go outside. Prohibition. Prohibition. Okay, nice, prohibition. How we can construct sentence prohibition? Can you repeat? I can. How we can catch your construct meaning. sentence? How we can construct or can make a sentence by using expression of prohibition? Using don't. Using don't. Oh, okay, and then? And then a verb. Verb. That's right. To construct a sentence or expression of prohibition, we should use don't and verb. Nice presentation. Okay. Okay. Is there any question? Are you done, Reni, with your group or not? Okay, of course, we are done. You are done. Okay. The The other, are you have a question about prohibition? Come on. Sorry, sir. As to group 3. Aris? I'm sorry. I need to go to other rooms for now. Okay, no problem. So I will pause the video. Okay. The other, do you have a question to the group 3? No? Okay. So jump to the main question, Brandy. When do we use prohibition expression? In what condition? In the condition that we ask them to not to do something bad for their life. Okay, for their life.
Yeah, when we in the condition that we should make a warning, someone, yeah, make a warning. That's good. Thank you so much for the group 3. Next to the group 2. Me, sir. Yeah. What do you My get groups. Okay. from your what you have discussed? I give one sentence like this. You should to drink soap. I'm sorry. You should drink medicine. Yes, you should drink medicine. You should I'm bring sorry, sir. medicine. What is the expression used in that sentence? Okay. You should is expression of suggestion, sir. Suggestion, then. Yes. Is this true? True, that's right, that's true. Okay. In the second sentence. Yeah, The second sentence is for example, we must not be late to school. The sentence is expression of prohibition, isn't it? Yeah, prohibition is a warning. I think that's still obligation. Obligation. Oh, I'm obligation. sorry, sir. I think. Obligation, yeah. Must. She use must. Must is obligation, right? It's obligation. Okay. Good. Thank you, it's sir, no for the explanation. Okay, how we can construct a sentence or a paragraph or maybe adults? We use expression of suggestion, Tanti. Suggestion. And how we can construct? Okay, you should drink medicine. Okay. Medicine. Nice. You should drink medicine. You should okay. drink medicine. Okay, you should drink medicine, and then you is subject, and then subject plus should, model should, and then drink is verb, sir. That's right. And then medicine is objects, sir. Okay, nice. Okay, that's yeah. Yes. Okay. Go to the main question. When do we use suggestion expression? Okay. Okay. We use suggestion if we want that someone to do something, sir. I think to do something, but maybe make it clear, so we can different between suggestion and obligation. Okay. Make it clear. Okay. Suggestion. We give suggestion to someone, but that person jadi tidak harus mengikuti apa yang kita sarankan, sir. Okay, thank you. Kalau saran. That's right. That's gitu right. Ya. Okay. Betul. Suggestion. Yeah. Yeah. When we use suggestion, when we give an advice to someone, advice. Yeah. Advice. If that person want to do or not, it depend on them. Depend on the person. Yeah. Okay. Good job. Thank you, sir. And Thank you, the sir. last performance, Aris, come on. Come in front with your group and present what you have discussed. Okay. I think we use suggestion when someone and also suggestion. Suggestion have discussed by Tanti. Prohibition have discussed with Rennie, and now you and your group please discuss about obligation. Obligation. Okay. Obligation. We use obligation in the situation where we need to do something that because it is our job to do, or we must to do the thing. Okay, that's good. How we can make it different between suggestion and obligation? If the suggestion, we use should. In obligation, we use. In obligation, we can use have to or must be. Have to or must. For example, I have to go to the toilet.
So it Okay, must. nice. It must go to the toilet. That's good question. Okay, and a good answer. Sorry. Okay, jump to the main question. Where do we use obligation expression? Aris? We need to do something. Yeah. When the thing is very important to do. When we think that is important to do, that is a duty or that is his or her job, we can ask them to do that. Yeah. Okay. Good. Okay. I think all of you have present what you have discussed with your group. I can maybe sorry, for the LKPD, you can send to me by using WhatsApp or email, right? Okay, let's see the conclusion after we learn about from the video and you have discussed with your friend. The conclusion, maybe before I give the conclusion from you all. What's the conclusion of our topic today? This suggestion use if we suggest others to do something good, to make an advice, and we use must if we if the thing is very important to do, and if you we use prohibition is when something bad to do. That's right. Thank you so much, Reni. Thank you. Yeah. We use obligation when you ask someone to do something because it is his or her job. We use don't as prohibition when we want to make a warn to someone to not do something, and suggestion expression when we give an advice to someone else. Okay. That's what we have learned. And for your task in your for individual tasks for you, I will send the task from WhatsApp group. And for the next meeting, we still talk about obligation, prohibition, and suggestion. But in the next meeting, we should rearrange and make a conversation using the expression. So far, is there any question before I close the class? No, sir. Everything is clear. Okay. For me. Last, I wanna see you some magic trick. Some magic trick. Do you wanna see? Yes, of course. Okay. Show me. Show me. Yeah. No, Oppo. It's different. Okay. I can make myself disappear. Okay. Watch me. 3, 2, 1. Hooray! Wow, amazing! Amazing. Jadi Kobuzer. Okay, thank you. Apple Kobuset. Good job. Kobuset. Thank you semuanya. Good job, Mr. Apple. Good job. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi dua presenter telah melakukan peer teaching. Tiba saatnya kita mendengar komentar ya, atau saran perbaikan mungkin dari dosen dan juga Ibu Guru Pamong. Mau Ibu dulu atau saya dulu, Bu? Silakan Bapak dulu, Pak, please. Oh, saya dulu. Baik. Pak. Nanti jelaskan lebih detail mungkin ya perbaikannya sama Ibu Terli. Saya dulu Bapak Ibu. Oke. Yang pertama yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Salah satu indikator dari keberhasilan mengajar ya, kita bisa mencapai tujuan itu
Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu tipe pembelajaran anak. Nah itu sebagaimana kita tahu tipe pembelajaran anak itu ada 3 ya. Jadi ada yang kinestetik, ada auditori, dan juga ada yang visual. Nah Bapak Ibu itu harus bisa mewadahi ketiga tipe pembelajaran ini gitu. Seperti contoh tadi ya, kalau saya lihat diperhatikan dari mulai hingga akhir, baik itu dari Ibu Reni ataupun Pak Epo, saya lihat misalnya Ibu Maria gitu, cenderung pasif sebagai murid begitu ya. Nah, kalau menurut saya beliau itu seorang yang visual. Nah, jadi itu ciri-cirinya. Jadi diam, tidak banyak berbicara begitu. Nah, kita harus mewadahi siswa yang seperti itu. Ini contoh saja ya. Mohon maaf Ibu Maria dijadikan contoh sama saya. Begitu. Pak. Kemudian yang kedua ada yang auditori. Contohnya misalnya Ibu Rini auditori. Tapi mungkin juga Ibu Rini itu kinestetik. Ya, kinestetik itu majemuk Bapak Ibu. Jadi ketika belajar dia tidak bisa diam. Kitanya juga harus bisa atraktif gitu bagi mereka. Nah, yang kinestetik itu ya. Sedangkan auditori itu mendengarkan begitu ya. Akan tetapi dia juga yang auditori itu sama ya, aktif juga begitu di dalam kelas itu. Jadi kita harus bisa mewadahi ketiga pembelajaran ini gitu. Apakah sudah mewakili? Kalau menurut saya sudah ya, sudah. Jadi misal medianya ada, kemudian ketika menjelaskan itu kan ada audio gitu ya yang ditampilkan, itu juga sama, kemudian visualnya juga ada. Tetapi mungkin ada hal yang harus diperhatikan ini untuk yang visual ya. Contoh misalnya dalam presentasi tadi ya, misalnya ada daftar kosakata ya, maka daftar kosakata itu harus diterjemahkan ya, ditulis di sana gitu. Kenapa? Karena yang melihat itu mungkin saja visual, mereka akan mengingat apa yang mereka lihat itu, Bapak Ibu. Jadi ketiga poin tadi ya, yang kinestetik, auditori, visual, tipe pembelajaran anak ini harus benar-benar diperhatikan, karena itu kunci. Memang itu tidak ada di RPP begitu ya, tidak ada, tidak disebutkan. Tapi kita kan harus tahu teorinya gitu, secara psikologis seperti apa kondisi anak di lapangan itu, Bapak Ibu. Oke, saya akan mengomentari atau memberikan saran kepada Ibu Reni. Di sini ada kekurangan dan kelebihan ya. Contoh misalnya saya mulai dari kekurangannya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika mengajar di lapangan ya, pasti Bapak Ibu itu melibatkan L1. Pasti, tidak mungkin tidak. Pasti L1 itu pasti ada. Jadi L1 itu misalnya bahasa Indonesia itu L1 ya. L2 misalnya bahasa apa? Bahasa coba L1 bahasa Indonesia ya, betul ya. Jadi mother tongue ya. Mother tongue. Bahasa daerah mungkin, Pak. Ya, bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Pasti itu. Karena kenapa? Karena Ibu Rani memakai bahasa Inggris di sini ya, bahasa Inggris terus gitu. Karena memang murid-muridnya ini bahasa Inggris semua bisa gitu ya. Gitu. Tetapi Ibu ya, ketika di lapangan ya pasti itu berbeda dengan mengajar di sini. Kalau menurut saya mengajar di sini itu tidak mewakili di lapangan. Mohon maaf gitu ya. Karena Pak, tetap saja kita itu drama semuanya gitu. Nah, hal-hal tersebut awas, hati-hati, ketika di lapangan akan berbeda begitu, akan berbeda sekali dengan kelas hari ini gitu ya. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa Inggris terus gitu ketika melakukan peer teaching ini ya, karena misalnya dilihat oleh penilai begitu ya, jangan gitu. Jadi seril mungkin itu di lapangannya, itu yang pertama ya. Jadi Ibu Reni ya begitu. Oke, yang kedua kemudian nah, ketika ada suruhan ya, ketika ada misalnya petunjuk untuk mengerjakan sesuatu begitu, ya jaga-jaga ini ya, jaga-jaga. Kalau ada mahasiswa atau ada siswa, sorry bukan mahasiswa, ada siswa yang tidak mengerti dengan bahasa Inggris, ya, tidak mengerti bahasa Inggrisnya begitu, mereka kurang. Nah itu harus diterjemahkan, ya, harus diterjemahkan, ya. Kemudian juga tadi di dalam awal pembelajaran ya, oke, ada persepsinya.
Nah, tapi mungkin Ibu harus menyebutkan manfaat pembelajaran ini apa gitu untuk siswa ya, karena manfaat ini sangat untuk diketahui siswa begitu. Nah, kemudian tadi ya ada beberapa kosakata pronunciation seperti difference, the difference. Kemudian ada kata beach gitu ya, beach. Nah, beach itu dengan beach itu beda kan ya. Nah itu ya, jadi perlu diperhatikan itu antara beach dan beach gitu ya. Kemudian juga sedikit grammar gitu ya, seperti to guidance misalnya, harusnya apa Bu? To guide gitu ya. Oke, to guide. Atau ke pertanyaan misalnya ada yang anyone, nah itu harus diperhatikan ya. Kemudian juga nah medianya udah bagus Bu Reni, bagus ya. Akan tetapi ini ketika Ibu mengakhiri presentasi itu ya harus dijelaskan ya. Tidak apa-apa misalnya di post juga ya. Ketika misalnya materi pertama menerangkan tentang apa ya. Slide pertama gitu, post Ibu terangkan. Slide kedua post dulu Ibu terangkan. Jadi jangan sampai terus gitu ya. Tahu-tahu di akhir mengerti tidak? Tidak Bu. Nah itu sampai seperti itu. Jadi cek kondisi anak itu harus continue gitu, terus menerus gitu, Ibu untuk mengeceknya. Jadi jangan sampai diam aja ya anak itu ya. Ibu menerangkan selesai mengerti anak-anak tidak Bu gitu ya. Jadi saya itu Bu ya tadi itu memposisikan diri sebagai murid. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu tadi melihat saya itu sebagai penilai gitu. Tidak Bapak Ibu. Saya itu 100% Bapak Ibu ya memposisikan diri saya sebagai murid dan saya menghilangkan bahasa Inggris saya semua. Ya, jadi ketika melihat ini itu pure ya pandangan saya itu ini dari seorang murid ya Bapak Ibu, seorang siswa begitu. Nah, kemudian setelah itu ya sebentar Bu. Nah, ketika misalnya Ibu mendengar bahwa anak itu saya tidak mengerti misalnya Bu, nah maka langsung dijelaskan pakai L1 Bu, begitu ya. Tidak apa-apa, karena tujuan pembelajaran kita kan supaya mereka bisa berbahasa Inggris begitu ya. Jadi kalau medianya atau kalau toolnya itu bahasa Indonesia sehingga anak bisa mengerti bahasa Inggris itu tidak jadi masalah Bu. Yang penting tujuan tadi tercapai. Nah itu. Kemudian tadi saya pikir mungkin ya Bu ya, karena nah inilah mungkin nasib juga ini ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya Ibu itu sebagai seorang guru ya sudah bagus begitu, atraktif, tapi siswanya ini pada pasif begitu. Berbeda dengan Pak Epul tadi. Pak Epul gitu ya. Pak Epulnya aktif, ya Ibu juga, Ibu Reni sebagai siswa itu sangat aktif gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini kondisi kelasnya juga berbeda tadi antara Ibu Reni dan Pak Epul begitu ya. Tidak akan menyamakan gitu, walaupun kita di kelas yang sama sekarang gitu. Tidak gitu ya Bu ya. Nah, jadi itu mungkin kekurangan dari Ibu Reni ya. Tapi saya juga ingin menyebutkan kelebihannya Bu. Nah, jadi Ibu sudah menggunakan medianya sangat menarik ya Ibu tadi. Tapi jangan lupa jangan jadi distraktor juga tadi ya itu Bu ya, gambar-gambar seperti itu ya. Medianya sudah bagus gitu. Nah, hanya saja mungkin tadi kelasnya karena kurang aktif ya siswa-siswanya ya. Tapi overall ya sudah baiklah Ibu begitu. Itu dari itu dari saya ya. Untuk Pak Epul langsung saja Bu ya. Bu Haji langsung saja. Oke, Pak, langsung saja Pak biar efisien. Ya, langsung saja. Oke, Pak Epul, kekurangannya ya untuk Pak Epul tadi tidak menyebutkan manfaat dan tujuan Pak ya, di Pak. awal. Ya, pasti lupa ya Pak ya. Padahal di pinggir sambil lihat RPP. Tapi... Kalau lauper Pak. Oke, gemper, nggak apa-apa. Nah, kemudian Pak Epul sudah bagus menyebutkan nama murid atau siswa.
Nah, itu ya secara psikologis akan meningkatkan motivasi anak, Bapak Ibu. Sebut aja namanya ya. Misalnya si A, si B, si C gitu ya. Apalagi anak yang misalnya kurang perhatian itu dari guru yang lain misalnya ya. Anak itu tidak dikasih perhatian karena misalnya bisa saja misal nakal atau bisa saja misalnya apa ya kurang dalam skillnya kompetensinya gitu anak tersebut. Nah, sama Bapak Ibu itu disebut namanya. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada psikologis anak. Itu bagus sekali tadi Pak Epul begitu ya. Hanya saja mungkin Pak Epul ada kekurangannya. Pak Epul itu tidak, menurut saya, tidak menyapa semua siswa. Jadi artinya ketika ada yang pasif, Pak ya. Nah, yang pasif itu harus Bapak sebut namanya, kemudian harus sering dipanggil begitu ya. Ya kalau yang aktif ya menurut saya sekali dua kali manggil juga tidak masalah karena dia sudah aktif. Nah, ini yang tidak aktif untuk menumbuhkan motivasi begitu ya. Kemudian juga nah tadi nasib itu ya bagus juga Pak Epul gitu. Pak Epul itu membuat kelas itu menjadi menarik ya. Jadi manajemen kelasnya menurut saya sudah bagus itu. Pak Epul ya tinggal memoles sedikit-sedikit lah karena saya tahu mungkin ini Pikon kemudian tidak di real condition kelas yang sebenarnya gitu ya. Oke. Tapi saya yakin kalau di dalam kelas mungkin akan lebih baik itu Pak Epul ya. Nah, kemudian juga sudah student center ya, melibatkan siswa. Nah, bagus sekali itu melibatkan siswa. Kemudian menanyakan kondisi siswa satu persatu. Jadi disebut tadi apakah kamu mengerti A, apakah kamu mengerti B, C dan lain sebagainya begitu dan seterusnya. Nah, itu saya pikir bagus. Mungkin itu dari saya, Ibu dikembalikan ke Ibu Erli. Pak Yus, terima kasih sudah memberikan feedback untuk Bu Reni dan Pak Epul. Bu Reni, Pak Epul, I do appreciate what you have done. Ya, keren, bagus, sudah berusaha dengan maksimal. Ya, ini biasanya first performers itu ya Pak Yus. Beban Pak. Bu. Beban mental Pak. Pasti Bu, beban. Ya, kami paham, we do understand. Jadi luar biasa sudah berusaha, sudah mempersiapkan diri untuk peer teaching ini meskipun dengan hektik ya pasti dengan kesibukan di sana sini. Sudah sangat bagus, kepercayaan dirinya sudah terlihat, Bapak Ibu dua-duanya sudah percaya diri ya, kemudian suaranya juga intonasinya bagus, penampilannya bagus, menjadi guru yang menyenangkannya mudah-mudahan sudah dapat begitu ya. Ya, tapi mungkin ada beberapa catatan kecil dari saya ya. Tadi sebagian sudah dibahas oleh Pak Yuyus dan beberapa juga ada yang sama. Untuk Bu Reni dulu ya. Untuk Bu Reni selain tadi sudah luar biasa, ada beberapa yang harus saya review. Pertama ketika menyebutkan tujuan Ibu, define the topic ya. Tadi tidak disebutkan topiknya apa, jadi hanya we will learn atau apa ya, bla 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 kontekstual, bukan kontekstual, Ibu akan melakukan bukan ke materinya gitu ya, bukan ke judul materinya. Jadi ini apa ya, kita sempat bertanya-tanya, tapi sebaiknya misalnya ada semacam, saya bilang kemarin janji suci dengan anak gitu, jelas. Pak Yus tadi bilang ada menyampaikan manfaat, tujuan begitu kan. Misalnya by the end of the class you have to be able to create a simple dialogue tentang apa misalnya, about complimenting others misalnya. Atau we will learn, we will discuss about complimenting others, and by the end of the class you have to be able to create a simple dialogue, then perform in front of the class. Nah, itu sudah jelas apa yang akan kita capai di akhir pembelajaran dengan begitu. Meskipun kita tidak stating one by one tujuan, tapi paling tidak kita sudah sampaikan apa nih gitu kan. Kemudian aktivitas tadi disebutkan, penilaian disebutkan.
Kemudian Ibu ada pretestnya juga luar biasa sudah dilakukan. Dan Ibu menggunakan media yang sudah sesuai dengan TPEC ya, sudah menggunakan video dan itu saya salut, membuat sendiri videonya dan sudah diunggah di channel YouTube Ibu. Namun sebaiknya gitu ya, untuk proses pembelajaran langsung itu bagus banget videonya. Tapi mungkin mohon maaf agak kurang cocok kalau menurut saya dipakai dalam situasi pembelajaran yang kita tatap muka dengan siswa. Karena di situ ada penjelasan Ibu. Menurut saya begini, gurunya kan ada di situ. Kenapa harus menjelaskan pakai video gitu? Itu panggung kita gitu ya. Itu panggung guru untuk menjelaskan. Dan itu Ibu dari mulai sebetulnya bagus di awalnya Bu, bagus banget sebetulnya kalau Ibu cut saja di awal yang what do you think about these pictures? What do you think about them? Ada 3 gambar ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kemudian yang apa ya, yang bunga dan sebagainya. Seharusnya stop di situ kalau menurut saya. Videonya stop di situ. Kalau untuk online learning di Google Classroom itu cocok banget karena Ibu tidak ada di situ. Jadi itu untuk virtual class. Tetapi untuk kitanya ada di situ, it's better. Setelah itu Ibu mungkin semacam gini, what do you think about them? What do you think about these pictures? Can you share your ideas? Nah, itu langsung anak-anak nanti tidak kebingungan. Oh, he is really beautiful. How handsome he is. Kan langsung terpancing, Bu. Nah, setelah itu tahapan berikutnya mungkin Ibu memperkenalkan ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai untuk memberikan komplimen. Jadi tidak Ibu menjelaskan di awal apalagi ke grammatical system. Please avoid ya. Biarkan anak menemukan sendiri. Tadi kan di rubriknya ada harus dengan inquiry based learning gitu ya. Bagaimana siswa bisa menemukan itu. Nah, itu bisa kita lakukan pada saat penguatan di akhir. Pada saat penguatan di akhir. Jadi misalnya ungkapan-ungkapannya setelah anak mencari sendiri, Ibu beri ungkapan-ungkapannya atau misalnya Ibu berikan beberapa ini anak mengelompokkan sendiri gitu ya berbagai ungkapan itu, mana responnya, mana komplemennya gitu. Nah, kemudian beri latihan, provide more activities to the students ya. Beri banyak latihan, tadi agak kurang banyak latihannya. Kemudian ketika group work you didn't state what the students should do gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh para siswa kita? Ibu harus jelas. Ini misalnya ini ada latihan saya sudah share latihannya atau saya tayangkan, bagusnya Bu ditayangkan soalnya ini sehingga para siswa bisa melihat oh soalnya ini gitu kan. Kemudian mungkin meskipun di skip tapi paling tidak tayangkan dulu. Silakan nomor 1 Eni misalnya Eni sudah menjawab skip gitu. Jadi ada sampel dulu 1-2 pertanyaan. Tidak misalnya Ibu ngasih soalnya sekian nomor hanya beberapa yang di review. Kita lakukan aktivitas itu. Tapi selalu berikan limitation, beri time limit. Use your gadget to browse material in 3 minutes or in 5 minutes, begitu ya. Selalu berikan limitation dalam setiap aktivitas. Itu barangkali catatan-catatan saya dari Bu Reni. Kemudian tadi terlalu wasting time di teacher centered-nya. Aktivitas siswanya kurang tereksplorasi, Bu ya. Jadi perbanyak siswa yang beraktivitas, perbanyak latihan, perbanyak siswa yang beraktivitas. Kemudian endingnya harus kelihatan apa nih? Apakah siswa create dialogue, perform dialogue atau apa? Kemudian be careful in writing di slide. Saya juga kemarin melihat di apa ya, Bu?
yang waktu penilaian kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah Pak Yus, penulisan I itu kan harus selalu huruf besar ya. Ada beberapa yang Bu Reni tuliskan dengan huruf kecil, khawatir siswa kita meniru Bu. Jadi betul ya Pak Yus ya, harus selalu capital letter. Ya, saya I itu selalu capital letter dimanapun dia berada. So be careful in writing English words begitu ya. Itu untuk Bu Reni. But so far you are really good, you are really fun teachers. Dan ini Ibu tuh ya ceria, bawa happy ke siswanya, ringan gitu ya. Semoga nanti semakin baik Bu ya. Semakin terima kasih Ibu, terima kasih masukan. Bagus sekali. Terima kasih Bapak juga. Ya, kemudian untuk Pak Epul. Epul juga sudah sangat bagus, sudah berusaha sangat baik dan sudah menggunakan TPEC ya. Ada beberapa catatan untuk Pak Epul. Pertama hampir sama sih ya dalam penggunaan videonya. Tadi videonya ada penjelasannya. Bapak Ibu hati-hati di dalam memilih video. Spend more time. Saya juga sama Bu kalau mau biasanya saya lakukan di hari Ahad, di hari Minggu ya. Hari Minggu itu saya browsing di YouTube itu kalau mau cari-cari video untuk persepsi terutama ya kita lakukan untuk atau langkah awal untuk menstimulasi. Itu kan video itu biasanya kita pakai untuk stimulus, untuk merangsang siswa apa yang akan kita ajarkan. Misal tadi Bu Reni complementing others, mungkin kalau saya carinya video pendek 2 atau 3 menit yang siswanya ada orang berdialog, "Hi, you look so beautiful today," misalnya, dialog langsung gitu. Atau Bu Reni juga bisa sih tadi pada saat opening muji Bu Tanti, muji Bu Maria, "Maria, you look so pretty with your new hairstyle," misalnya. Itu bisa kita lakukan Bu. Jadi tanpa video pun kita bisa langsung merujuk pada apa yang ada di sekeliling kita. Tapi jika itu harus dilakukan dengan video supaya lebih menarik, maka be careful in choosing the material, in choosing the media. Termasuk Pak Epul tadi ya, maksudnya obligation, prohibition, and suggestion itu banyak yang berbentuk dialog. Atau kita bisa ambil potongan dari movie misalnya, yang bisa menarik siswa. Apalagi Pak Epul siswanya kelas 10. Kartun-kartun itu banyak yang berisi tentang suggestion, prohibition. Tapi tidak dengan penjelasan, Pak. Penjelasan itu panggungnya Pak Epul, panggungnya guru, jangan diberikan ke video, gitu ya. Karena tidak selalu setiap setelah memberikan stimulasi, langsung dengan materi, gitu kan. Materi itu adanya nanti di penguatan, di reinforcement-nya. Jangan langsung begitu ya. Setelah memberikan stimulasi, Bapak beri latihan dulu ke anak, biar anak tahu, oh kita ini sedang belajar ini. Kalau saya mungkin lebih memilih setelah memberi video stimulasi, saya beri ungkapan-ungkapan acak yang terdiri dari obligation, prohibition, and suggestion. Acak Pak, acak. Kemudian kita buat 3 matriks, 3 kolom. Silakan Anda misalnya kelompokkan mana yang terkategori obligation, mana yang prohibition, mana yang suggestion. Kalau di kelas lebih seru Pak, kita kasih potongan-potongan kertas warna-warni, kemudian kita tempel, nyuruh anak-anak nempel ke depan, dan mereka berebut, itu mengasihkan sekali. Ketika melihat siswa setelah kerja kelompok mereka menempel per grupnya atau dijejer di meja masing-masing, kita potong sekecil-kecil, diamplopin, satu kelompok dibagi 1 amplop, kemudian mereka acak. Dan harus sudah kita acak mereka susun. Itu lebih fun, Pak. Karena ada aktivitas kinestetiknya juga. Sehingga apa yang Pak Yus maksud, anak yang kinesthetic learners itu bisa lebih terwadahi begitu ya. Dan itu biasanya lebih diingat ketimbang hanya mendengarkan Pak Epul yang menjelaskan, begitu ya. Karena mereka do ya. Kan kalau nggak salah saya ingat konsep pembelajarannya itu yang sederhana. I listen, I forget, I see, I remember, I do, I can. 3 itu Pak Yus yang sering saya pakai gitu ya. Ketika anak melakukan, dia akan ingat gitu ya. Tapi kalau hanya mendengar, dia tuh sering lupa gitu ya. Tapi maka ajak anak untuk melakukan begitu. Nah itu yang Pak Epul. Kemudian yang flashcard, sayangnya bahan ajar flashcard kurang mengena dengan materi. Hanya mengenalkan. Ini verb ini apa artinya? Coba kalau Pak Epul hubungkan dengan suggestion, gitu kan?
Tadi close-nya apa gitu ya, dengan close akan lebih mengena gitu. Jadi jangan kayak yang terpisah begitu Pak antara flashcard dengan video. Saya juga catatannya provide more activities untuk Pak Epul, dan be careful in giving the questions, the activities to the students. Your students is SMP level, right? Betul ya Pak ya? Iya. Ini kebetulan aja kata Pak Yus, siswanya pintar-pintar, orang S1 semua ya, atau bahkan ada yang sudah S2 gitu. Pintar-pintar siswanya. Kalau di kelas anak SMP ditanya, when should we use prohibition? Kelas saya juga pasti bengong Pak. SMA juga belum tentu bisa. Tapi mungkin beri latihan yang lebih kontekstual, Pak. Jangan yang theoretical gitu ya. Beri yang kontekstual. Beri misalnya dialog yang incomplete dan seterusnya. Ya, itu bisa lebih kontekstual sesuai dengan, atau Bapak beri situasi. You meet your student atau you meet your teacher, and then apa gitu ya, apa yang harus kamu lakukan ketika melihat siswa guru membawa begitu banyak barang gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian tadi ada yang saya koreksi ketika, oh ya, ketika tayang slide itu bahan ajarnya apa ya, terus aja di video, padahal Pak Epul sudah lanjut kemana gitu ya. Tapi tayangan di screen-nya, entah screen saya nggak maju atau gimana ya, di screen-nya video terus. Nggak maju ke latihan. Nah, coba diperhatikan itu. Kemudian ada kalimat, I will separate you to be three groups, gitu kan. Kalau saran saya sih mungkin lebih enak pakai diksi, I'll divide you. Nah, I'll divide you into misalnya 3 groups or in the group of 4 dan seterusnya. Be careful in choosing the diction. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga saya harap misalnya how we construct prohibition, how we construct obligation. Saya sarankan yang lebih kontekstual ya Pak. Latihan-latihannya yang lebih kontekstual. Kemudian juga ada koreksi sedikit. Tadi beberapa kali terdengar, are you have a question? Mungkin itu ranahnya Pak Yus untuk menjelaskan ya. Ya Bapak hati-hati ya. Memang kalau lagi ini suka speechless ya Pak, suka bingung. Ya saya juga sama Pak, kalau di kelas barangkali banyak kesalahan. Tapi mohon maaf karena di sini posisinya harus memberikan feedback. Semoga bermanfaat, terutama untuk nanti yang PPL ya, Bapak Ibu PPL, kemudian untuk Bapak Ibu yang nanti akan tampil lagi. Sepertinya cukup. Mohon maaf kalau agak panjang ya Pak Yus. Saya pikir lebih penting untuk mendengarkan feedback daripada kita supaya tampilan yang berikutnya jauh lebih bagus gitu barangkali. Ya, betul Ibu. Betul. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, luar biasa. Ya, mangga, mungkin 2 tidak akan cukup waktunya ya Pak Yus ya. 2 kayaknya cukup kayaknya Bu. 2 cukup Pak. Sekarang jam 10. Sampai jam 11 mungkin ya. Berarti tidak feedback ya yang 2 lagi. Atau 1 dan feedback Pak. 1 feedback mungkin. 1 tapi dengan feedback itu ya Bapak Ibu. Berarti tidak 2 lagi yang tampil. Pak Toib sudah mau Jumatan ya, mangga waktu Indonesia bagian timur.